अभी रेडी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें ये एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आपके इल्म में है कि पिछले 2 दिन से मुसलसल कोशिश हो रही थी साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से रब्ता करने की। वकला नईम पंजौता साहब तशरीफ फरमा है, मुसलसल रास्ते में थे हुकाम से, जेल हुकाम से कि उन्हें रसाई दी जाए। जिस रात उन्हें अटक शिफ्ट किया गया, ये वहाँ पहुँचे और सरकारी सतह पर हर लेवल पर उन्होंने राब्ते किए, मुलाकात हो सके। मुलाकात का बुनियादी मकसद उनकी खैरियत दरियाफ्त करना के अलावा और उनकी ज़रूरी अशिया उनको देने के अलावा ये भी था कि जो कानूनी चाराजोई करनी है उसके लिए वकालतनामे पे उनके दस्तखत दरकार थे। नईम साहब को रसाई नहीं दी गई। इन्होंने अगले रोज कोशिश की, अगले रोज भी इनको रसाई नहीं दी गई और ये कहा गया कि पीर के रोज देखेंगे कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। बहरनो आज नईम पंजौता साहब अभी अटक से लौटे हैं। लेट मुलाकात, मैंने कहा लेट मुलाकात हुई है और आज भाई जाए आज अटक से अभी पहुंचे हैं मुलाकात के बाद। मुलाकात में आखिर क्यों की गई? हो सकता है इसके पीछे भी हिकमत अमली हो कि जो हमने पिटीशन फाइल करनी है, अपील जो हमने करनी है, जो हुमायूं दिलावर साहब के फैसले के खिलाफ, उसमें ताखीर की जाए। लेकिन जो मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ और मैंने एक अपने वीडियो मैसेज के जरिए लोगों की खिदमत में पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन सरकारी वज़रा ने कहा कि नहीं, उनकी जो वहाँ कंडीशंस हैं बिल्कुल A1 हैं, उन्हें सब सहूलतें मुहैया हैं और कोई इशू नहीं। ये कहा गया, ऑन द फ्लोर कहा गया। लेकिन हमें तशवीश थी और हमारी इत्तलात उसके बरक्स थी। अब क्योंकि नईम पंजौता साहब खुद मिलकर आए हैं और ये मतलब है चश्मदीद, और वहां से कहते हैं ना उनसे खुद मुलाकात के बाद जो तासुरात उनके हैं, आई विटनेस, वो मैं आज करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, एक मुल्क के साबिक वजीर आजम, पार्टी के सरबराह तो हैं ही हैं, एक साबिक वजीर आजम को जिन कंडीशंस में रखा गया है बिल्कुल नामुनासिब है। पाकिस्तान की तारीख में पहले भी अहम शख्सियात जेलों में जाती रही हैं और जो कंडीशंस उनको दस्तयाब थी उनके बरक्स इमरान खान को कंडीशंस मुहैया की गई हैं। सेल है, तंग सेल है, डार्क डिंजी कंडीशंस हैं, सफाई ना होने के बराबर है और जो टॉयलेट फैसिलिटीज हैं वो उसी जगह है। अब ये वो कंडीशन है जो एक C क्लास के प्रिजनर को दी जाती है। B क्लास में जो कि वो कह रहे हैं कि B क्लास, और मैंने खुद पढ़ा है अखबारात में, उनने कहा है, हुकूमती वज़रा ने कहा है कि नहीं, उनको B क्लास दिया गया है। बिल्कुल दुरुस्त नहीं। B क्लास में एक अटैच्ड वॉशरूम होता है, उसी अहाते के अंदर एक छोटी सी दीवार के पीछे वो जो होता है ना, वो टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं होती। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि
अटक जेल में मैंने कुछ दिन गुजारे हैं हालिया दिनों में, और उसको कसूरी जेल कहते हैं। कसूरी जेल क्यों कहते हैं? उसकी तारीख है, उसकी कंडीशंस हैं जो बताती है। बहुत पुरानी प्री पार्टीशन जेल है, और वहाँ वो बड़े जिसे कहते हैं ना, जिनको तकलीफ पहुंचानी होती थी, उस किस्म की कैदियों को वहां पहुंचाया जाता है। इट वॉज कंसिडर्ड देन द बैक ऑफ बियॉन्ड, और वहां रखा गया। फिर आप देखें कि 2-2 किलोमीटर जेल से दूर पोस्ट लग गई है। एक नो गो एरिया बन गया, सेक्शन 144 का निफाज कर दिया गया। क्या वजह? कोई नुक्से अमन का तो कोई इरादा ही नहीं है, ना कोई प्लान है। वकीलों ने जाना था, मुलाकात करनी थी, वकालतनामे पे दस्तखत करवाने थे, और अपनी कानूनी चाराजोई करनी थी। आज कोर कमेटी में जब इन्होंने ट्वीट किया नईम ने और उनसे बात हुई, तो कोर कमेटी का इजलास जारी था, और मैं दीगर दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। तो कोर कमेटी ने मुझे ये कहा कि फिल फॉर इसकी मजम्मत की जाए, और पार्टी की तरफ से अपनी तशवीश जो है वो रिकॉर्ड करवाई जाए। उनसे मिलना, उनकी फैमिली का मिलना, उनके वकला का मिलना, उनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप का मिलना एक फितरी अमल है। डॉक्टर का मिलना, और मुझे ये भी मालूम है कि अटक में कोई क्वालिफाइड डॉक्टर की पोस्ट ही नहीं है। जब मैं अटक में था तो एक डिस्पेंसर थे, बहुत अच्छे थे। वो आते थे और मेरा ब्लड प्रेशर भी लेते थे और मेरा सारा कुछ चेक करते थे। लेकिन वो डिस्पेंसर थे, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं थे। और मुझे बताया गया था कि अगर डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से डॉक्टर बुलाते हैं। तो इस किस्म की कंडीशंस में एक साबिक वजीर आजम, एक पार्टी के सबसे बड़ी और मकबूल पार्टी के सरबराह को रखा गया है। इस पर हम अपनी मजम्मत भी रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, और इसको हम आला फोरम्स पर, अदलिया के फोरम्स पर हम टेकअप भी करना चाहिए। दूसरा नुक्ता जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो है इजहार तशक्कुर। मैं आज खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और पूरी कोर कमेटी ने उनका शुक्रिया भी अदा किया है, और इज़हार मुसर्रत भी किया है कि कल जिन हालात में वहाँ इलेक्शंस हुए और तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली, इससे बड़ी हौसला अफजाई हुई। और इमरान खान का वो कॉल और उनका वो जो एतमाद था कि चाहे मैं बाहर हूँ या जेल की सलाखों के पीछे हूँ, आवाम ने तहरीक इंसाफ पर एतमाद करना है। कल पहली ही आजमाइश में वो साबित हो गया कि पेशावर में नुमाया कामयाबी तहरीक इंसाफ के नामजद कारकुन को मिली। हवेलियां ये वो इलाका है जो मुस्लिम लीग नून का खैबर पख्तूनख्वा में किला समझा जाता है, गढ़ समझा जाता है, हार्टलैंड। वहां पीएमएल एन तीसरे नंबर पर आई, और अगर जो पहले और दूसरे नंबर पे जो उम्मीदवार आए, जो दोनों पीटीआई लिंक्ड थे, अगर आप उनके वोटों को यकजा कर लें, जो मुंतखब हुए हैं चेयरमैन, वो हमारे चेयरमैन जो एक हादसे में हलाक हुए,
और एक सीट खाली हुई और ज़िमनी हुआ, उनके भाई हैं, और उन्होंने बावजूद हमें बताकर, उन कंडीशंस को बताकर, उन्होंने कहा कि मेरी ज़रूरत इसकी है कि मुझे आज़ादी लड़ने दीजिए, लेकिन पार्टी ने अपने सिंबल को बरकरार रखने के लिए कैंडिडेट को खड़ा किया। और आप दोनों को जब आप जमा कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोगों का ट्रेंड और लोगों का ज़हन क्या है। अब इसको आप सामने रखें तो आपको बात समझ आ जाएगी कि जो डिलेइंग टैक्टिक्स इलेक्शंस की हैं उनको बरूए कार क्यों लाया जा रहा है। CCI का इजलास ताखीर से क्यों बुलाया गया। जब पॉपुलेशन सेंसस के रिकॉर्ड डेटा अदाद शुमार मई में दस्तयाब हो चुके थे तो गवर्नमेंट को क्या रुकावट थी कि वो फॉर इजलास बुलाती और बुलाकर जो कुछ उन्होंने फैसला करना था वो कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया बावजूद। और आज बहुत से लोग समझते हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शंस में ताखीर, इलेक्शंस को डिले करना मकसूद था। अब यहां मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि बहुत सी जमातों का एक, जिसे कहते हैं ना कि एक दोहरा रवैया आपके सामने आ गया। कहा गया कि जो CCI का इजलास था और उसका जो फैसला था वो यूनानिमस था। उस यूनानिमस फैसले में आपका भला हो चीफ मिनिस्टर सिंध मौजूद थे, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। उस यूनानिमस फैसले में नवीद तंवर साहब पीपल्स पार्टी के और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मेरी इत्तला के मुताबिक मौजूद थे उस इजलास में, और वो उस फैसले को इंडोर्स कर रही है। लेकिन राजा रब्बानी साहब जो एक बहुत अहम शख्सियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। फैसल करीम कुंडी साहब जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पार्टी के गालिबन, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। अब ये दो अमली जो है ये समझ से पाला है। इसी तरह JUI के मौलाना के साहिबजादे असद महमूद साहब वहाँ तशरीफ फरमा है इजलास में, और तासुर यूं भरता है कि वो मुत्तफिक है। लेकिन बाहर सेनेट में सेनेटर कमरान मुर्तज़ा साहब जिनका JUI से ताल्लुक है, वो अपना एहतजाज करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और सिर्फ एहतजाज नहीं करते, अपने साथियों समेत वॉकआउट करते हैं इस दो अमली पर, और सेंसस पर जो उनके एतराज़ात हैं उसको हाईलाइट करते हैं। इसी तरह PMLN जिनके यकीनन जो लॉ नोइंग हजरात हैं उनको ये इल्म होगा कि आइन, और जब वो ऐलान कर चुके हैं कि 9 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी, तो आर्टिकल 224 इन ऑपरेशन आ गया। आर्टिकल 224 क्या कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के आप पाबंद हो गए। और फिर CCI का फैसला क्या कह रहा है कि आपको अब आइन के मुताबिक नई डिलिमिटेशन करवानी है, और नई डिलिमिटेशन के लिए कम से कम अगर बहुत ही उजलत में की जाए तो 120 दिन दरकार होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 120 दिन दरकार होंगे। तो दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है वो तो अबूर हो गई। क्या हमारे
लॉ मिनिस्ट्री के में ये नहीं था तो होना चाहिए था। और क्या मई में जो रिजल्ट आ चुका था वो प्रोसेस अगर मई से शुरू कर दिया जाता तो डिलिमिटेशन भी हो सकती थी और आइन के जो तकाजे हैं 90 दिन के वो भी पूरे हो सकते थे। तो मैं ये कहने की जसारत कर रहा हूँ, हुकूमत की मैं इसको कोताही कहूँ, दानिस्ता कोशिश कहूँ, अगर बदनीयती का लफ्ज सख्त नहीं है तो वो कहूँ, जाहिर होता है और ये अवॉइड किया जा सकता था। इसी तरह बहुत से जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय भी जो कॉम्पोजिशन थी सीसीआई की उस पर एक सवाल या निशान उठ गया। दो चीफ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो निगरान हैं। क्या निगरान चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारियों में ये आता है? ये भी एक मूड पॉइंट है और आपने देखा कि बहुत से लोगों ने उसको चैलेंज करने का फैसला किया है। हो सकता है कि वो कलाम में कोई चैलेंज करते, कम से कम अखबारी हद तक तो जो मैंने पढ़ा है मैंने देखा है कि जमात इस्लामी ने फैसला किया है इसको चैलेंज करने का। पीपल्स पार्टी इस पर कुछ दिन पहले तो बज़ेद थी कि वो नई मर्दमशुमारी नहीं वो पुरानी मर्दमशुमारी पर ही इलेक्शन चाहेंगे क्योंकि डिले नहीं चाहते, वो ताखीर नहीं चाहते। तो आज कोर कमेटी की ये राय थी कि तहरीक इंसाफ को अपने वकला से मुशावरत के बाद इस इशू को चैलेंज करना चाहिए। तो ये तीन अहम नुक्ते थे जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। शुक्रिया। कि अगर इमरान खान एक साल पहले वो बदनीति होती है, ये 2 दिन पहले इसको आप क्या कहेंगे? वो 90 दिन में पहले भी नहीं करा सके, 90 दिन में आप भी नहीं कराए, तो पीडीएम की खाला कब तक खैर मनाएगी? अर्जिया किबला के देखिए असेंबली को तहलील करना तो उनका ये आईनी इख्तियार है। आपको याद होगा जब हमने आइन को सामने रखते हुए असेंबलियों की तहलील की थी तो पीडीएम के बहुत से दोस्तों ने एतराज किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था चीफ मिनिस्टर पंजाब का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, उन्होंने एक्सरसाइज किया। चीफ मिनिस्टर केपीके का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था जो उन्होंने एक्सरसाइज किया, पर बहुत मोतरज हुए लोग। आज वही कुछ किया नहीं, तो आज इतराज हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर हमें इस पर कोई इतराज नहीं है। आप 90 दिन में कराना चाहते हैं, आप कहते थे टेन्योर पूरा होना चाहिए, तो 12 अगस्त को टेन्योर पूरा हो रहा था, 12 को करा लेते। आपने 9 का फैसला किया, हमें उस पर भी कोई इतराज नहीं। हम सिर्फ कह रहे हैं कि 90 दिन का कराएं, 60 दिन का करवाएं, करवाएं तो सही, करवाएं तो सही। इंतखाबात तो होने चाहिए। कौम इंतखाबात की मुंतज़िर है। क्यों? लोग समझते हैं अगर मुल्क को हमने माशी बहरान से निकालना है और अगर मुल्क को हमने सियासी इस्तेहकाम देना है तो इन दोनों सूरतों में नए इंतखाबात कौम की जरूरत है और ये आईनी है और जमहूरी तकाजा है। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आप चेयरमैन बनने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपने खान साहब की गिरफ्तारी के बाद वीडियो बयान जारी किया, करें, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। इसकी वजूहत क्या है? क्या सिर्फ खान साहब ही? मैं करता हूँ। पहली बात तो ये है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान थे, इमरान खान हैं और इमरान खान रहेंगे। क्यों? इमरान खान बानी चेयरमैन है, इमरान खान ने ये पौधा लगाया है। ठीक, मुझे ये बताएं नवाज शरीफ साहब तो अब पार्टी के सरबराह नहीं है ना, ऑन पेपर तो पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं। तो फिर मैं आपसे सवाल ये करता हूं शहबाज शरीफ साहब को
केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के 3 नामों की मंजूरी लंदन से क्यों लेनी पड़ती है? सवाल ये है, इमरान खान तो है ना चेयरमैन, और जिस फैसले के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है उसमें बेपनाह कानूनी हुक्म है, और ये हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं और हमारे दीगर एक्सपर्ट्स जो हैं वो समझते हैं इतने उसमें लीगल लूप होल्स हैं कि इंशाल्लाह वो सेट असाइड भी हो सकता है और वो सस्पेंड भी हो सकता है, तो इंशाल्लाह वो चेयरमैन रहेंगे, नंबर 1। और आपका दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा था एहतजाज। मुझे ये बताइए, वैसे तो पाकिस्तानी शहरी आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, कि आईन एक शहरी को पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है या नहीं देता? देता है ना? अगर पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है तो फिर गिरफ्तार क्यों किए जा रहे हैं लोग? जब वो पुरअमन FIR क्यों काटी जा रही है जी? दफा 144 का नफाज क्यों किया गया है और फिर कहते बाहर ही निकले? देखिए ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। आप समझते हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप समझते हैं, लेकिन सवाल भी ज़रूरी है और उसको हम तस्लीम करते हैं। ये 2 अमली है, और जब ये 2 अमली आप करेंगे तो कौम अब बहुत आगे जा चुकी है। आम शहरी बहुत बाशऊर है, उन चीज़ों को समझता है। भाईजान आप करें। साहब गैर इंतजामिया का मुलाकात की इजाजत देती है हमजी को, तो क्या कासिम के रियान में सलमान अपने पापा से मिलने के लिए आएंगे जेल में? ऑब्वियसली उनकी ख्वाहिश इस बेटे की नहीं होती बाप को मिलने की। आप उनकी कैफियत का अंदाजा लगा सकते हैं। यकीनन आप के बच्चे होंगे, इधर बाप या घर का बड़ा जेल में हो, तो सबसे ज्यादा मुतासर कौन होता है? फैमिली होती है, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, बहनें होती हैं। सबसे ज्यादा मुतासर तो वो लोग होती है, इमीडिएट फैमिली होती है। हम सब उसमें से गुजरे हैं, उस कैफियत में से गुजरे हैं। मैं तो हालिया उस कैफियत में से गुजरा हूँ। Why not? Yes, ma'am. Mr. Qureshi wants in English about the conditions in Iran policy affecting and what the plan is now to appeal against his conviction in the next few days. What I hear from Mr. Meng Manjota, who's just met him in Attak, the conditions are deplorable. He is being kept in a cell which is 9/11. The hygienic conditions are terrible. There are no separate toilet facilities. The room is dark and dingy, and the basic rights that even a ordinary prisoner under the prison rules can access, he's been deprived of. I'm sure he's not been given newspapers, whereas if he was in B class, he was entitled to that. When I was in Adiala jail, I learned that ordinary prisoners who were in barracks, they had television facilities. I am sure he has no such facility. I'm not even sure if he has reading material. I do believe that he has, he has the Holy Quran and he's, reading that and he prays. Nafafil bhi padhte hain. But the conditions are not good at all. On the issue of the legal process, we've got the power of attorney signed. The petition will be filed tomorrow, and hopefully we feel that there are such lacunas and loopholes that we should get relief. That's what the legal experts feel. What's the grounds of your appeal? How is his feelings? It's a very defective order.
It's a very defective order, full of contradictions. سر ایک منٹ جی سوال بعد میں ہوں گے, ایک دو چیزیں میں ایڈ کر دوں تاکہ پھر ایک ہی دفعہ آپ سے پھر بات چیت ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک سوال یہ ہوا تھا کہ احتجاج کس حد تک ہوا, آپ دوستوں کو بتاتے جائیں. پہلا تو عوامی ریفرینڈم, شاہ صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا, کل 2 جگہوں پہ الیکشن تھا. اس عوامی ریفرینڈم نے اور وہاں کے احتجاج نے آپ کو بتا دیا آج عوام کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ارسپیکٹو یہ فاشسٹ حکومت یہ چاہتی تھی کہ اس طرح کا لندن پلان امپلیمنٹ ہو کہ اس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے کہ عمران خان جیل میں ہو اور یہ سارے باہر کھلے پھرتے رہیں, اور اس سب کچھ کے باوجود کہ ہمارا ورکر آج اذیت میں مبتلا ہے, آج انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے, آج ہمارا ملک بے آئین ہو چکا ہے, ہمارے ملک کے 2 صوبے غیر آئینی طریقے سے چلائے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جی بی اور کشمیر جو کہ انتہائی سینسٹیو ایریاز ہیں وہاں بھی غیر آئینی حکومتیں بنائی گئی لوٹاکریسی کے ذریعے. وہاں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا اور اقلیت کو اقتدار دیا گیا جو کہ کسی طرح سے عوامی نمائندگی کا حق نہیں رکھتے. اور اس سب کچھ کے باوجود کل ایک دن میں کچھ 3000 پاکستان کے مختلف حصوں پہ احتجاج ریکارڈ ہوئے ہیں, اور ہمارے پاس پوری ایویڈنس ہے. اور پوری دنیا میں اس وقت جس طرح تکلیف اور کرب میں لوگ مبتلا ہیں ہمارے پاکستانی, اور جو کیفیت اور جس طرح نظام انصاف پہ ایک بدنما داغ ہے یہ پرسوں کا فیصلہ ایک متعصب جج ہمایوں دلاور کا, اور جس نے اسی دن لندن بھاگ کے جانا تھا, اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ایک دن پہلے 4 تاریخ کو ہی ایک طرف کہہ رہے ہیں آپ اس کیس کا فیصلہ کریں, دوسری طرف وہ یہ ہمارا حق کے دفاع اور ہمارے گواہان کے کیسز کے اوپر یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کا حق ہے کہ کیوں نہ آپ کو یہ حق دیا جائے. تو وہ اس ہفتے فکس کر دیا. تو یہ جو انصاف کا دوہرا معیار ہمیں نظر آ رہا ہے, آج سب کی آنکھیں اور کان کھلے ہیں. اور 4 تاریخ کو ہی ایک اور جو معزز جج صاحب ٹریننگ پہ جا رہے تھے ان کو سبسٹیوٹ کر کے, ان کو تبدیل کر کے ہمایوں دلاور صاحب کو کہا کہ 5 تاریخ کو آپ لندن چلے جائیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک دن میں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہمیں سنے بغیر, ہمارا حق کے دفاع ختم کر کے, ہمارے گواہان کی فہرست کو نلیفائی کر کے, تو یہ ون سائیڈڈ اور ایکس پارٹی ڈیسیژن کتنے دن چلے گا؟ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں جو انہوں نے پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا فیصلہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ پارٹی چیئرمین شپ سے تب آپ ہٹاتے کہ جب آپ کے پاس جو ایونیو اور لیگل ہماری جو ریمیڈیز ہیں وہ مکمل ہو چکی ہوتی. آج ایڈمیٹڈلی یہ میٹر ہم کل صبح اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں جائیں گے, اور اس سے پہلے بھی یہ فیصلہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آلریڈی زیر سماعت ہے. جب سب جوڈیس میٹر ہوتا ہے تو یہ اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتے, اور اس پہ الیکشن کمیشن آلریڈی ڈی سیٹ جب کر چکا ہو تو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا فیصلہ یہ نہیں کر سکتا. یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آج سے 3 دن والا فیصلہ پڑھ لینا چاہیے تھا سپریم کورٹ کا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے, اس نے جمہوریت کو ڈی ریل کیا ہے, اس نے آئین کی پامالی کی ہے, اس نے انکانسٹیٹیوشنل ایکٹس کیے ہیں. کیا اس کے اوپر ان کو ریزائن نہیں کر دینا چاہیے؟ میں آج یہ مطالبہ کرتا ہوں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے دیگر ممبران کو فوری طور پر ریزائن کر دینا چاہیے. انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے, انہوں نے جمہوریت کو ڈی ریل کیا ہے, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم اپنا رائٹ ریزرو رکھتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے اس ایکٹ کو چیلنج کرنے کا جس کے ذریعے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ جو آج وہاں پہ ہوا اس کے اوپر بھی کچھ تھوڑا کمنٹ کرتے ہیں. جو آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص انصاف کے نام پہ منصف کی کرسی پہ بیٹھ کے جو کہ اللہ کی کرسی ہے اس کے اوپر بےایمانی کرے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے اوپر عذاب مسلط ہوگا. آپ نے ملک ارشد کا
اور بہت سارے اور لوگوں کے چیزیں بھی آپ بڑا کوٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک بات طے شدہ ہے کہ ایک شخص جس نے آئین اور قانون کے مطابق تحائف لیے، اس کے پیسے جمع کرائے اور ان کو ڈکلیئر کیا، نہ صرف ٹیکس اتھارٹیز کے پاس بلکہ الیکشن کمیشن میں. آج ہماری اس فاشسٹ حکومت نے ہمارے اور بدنما نظام انصاف کے ایک متعصب جج نے ان کو جیل بھیج دیا، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، جرم یہ ہے کہ جنہوں نے گاڑیاں لی، اور گاڑیاں خلاف ضابطہ اور خلاف قانون ہیں جو کوئی نہیں لے سکتا، جس کے اوپر ریفرنس بھی بنا، لیکن وہ ریفرنس پچھلے سال نیب لا کی امینڈمنٹ کی وجہ سے واپس ہو گیا. وہ جو جرم کرنے والے تھے ان کو اس ملک کی مقتدر طبقوں اور حلقوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو حاکم بنا دیا. آج انہوں نے ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، جو پبلک کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، 16 روپے یونٹ بجلی والا جو بل ہمارا آیا کرتا تھا آج 50 روپے پہ چلا گیا ہے. آج لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. آج جس طرح بے روزگاری ہم فیس کر رہے ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں، اور جس طرح میڈیا کے اوپر قدغن لگائی گئی ہے. مجھے بتائیں یہ کس کا حکم ہے؟ نہ پیمرا کا حکم ہے، نہ وزیر اطلاعات کہتی ہیں ہمارا حکم ہے کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، اس کی تصویر نہیں چلا سکتے، اس کی آپ آڈیو ویڈیو نہیں چلا سکتے. یہ کیسا آزاد میڈیا ہے؟ ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وہ دانشور، ہمارے وہ لوگ جو حقوق انسانی کے اوپر بڑے بڑے لیکچر دیا کرتے تھے، جو آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے تحریکیں چلایا کرتے تھے، آج وہ کدھر ہیں؟ آج اس بے آئین معاشرے میں اور اس بے آئین ملک میں کہ جہاں چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، کل ایک دن میں جو ہمارے ورکرز اور لیڈرز کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، ان کو اٹھایا گیا، یا ان کے گھر توڑے گئے، یا ان کے کاروبار تباہ کیے گئے، اس کی ایک بہت لمبی فہرست اور لسٹ ہے. لیکن ہم اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے گھبرانے والے نہیں ہیں. عمران خان فولاد اور چٹان کی طرح کھڑے ہیں. آج بھی ہمیں یہ میسج ہے کہ ہم کسی طرح کے ان کے فاشسٹ حرکت اور ان کے ہتھ کنڈے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم نے سٹینڈ لینا ہے جمہوریت کی خاطر، آئین کی خاطر، قانون کی بالادستی کی خاطر اور آزادی کی خاطر، حقیقی آزادی کی خاطر. ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے، عوام کی خاطر ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے، اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. شاہ صاحب نے آپ کو پہلے بتا دیا سی سی آئی کی کمپوزیشن ہی انکانسٹیٹیوشنل ہے. 2 وزرائے اعلیٰ، وزیر اعلیٰ جس نے پالیسی ڈیسیژنز لینا ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جو الیکٹڈ ہوتا ہے. اس نے اپنے صوبے کی عوام کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کا تقاضا ہے، کیونکہ امور مملکت سوائے منتخب نمائندوں کے کوئی نہیں کر سکتا. یہ کوئی میجر پالیسی ڈیسیژنز نہیں لے سکتے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے خواجہ آصف کی ججمنٹ میں 2013 سی ایم آر 1205 اس کا پیج ہے. تو اس کے باوجود 2 غیر آئینی وزرائے اعلیٰ کو بٹھا کر جس طرح کا فیصلہ لیا گیا، اور جس طرح بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کے ہمارے وہ دوست جو آئین کی بالادستی اور آئین کی گولڈن جوبلی بنا رہے تھے، میرا خیال ہے ان کو آئین کی برسی منانی چاہیے. وہ اپنے آپ کو آئین کا خالق کہتے ہیں، لیکن آئین کو توڑنے میں آج یا کل ان کا بھی اسی طرح کا حصہ ہے جس طرح پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کا حصہ ہے. جس انداز میں ان کی پچھلی تقریریں اٹھائیں کہ ہم کسی صورت الیکشن کو ڈیلے اور ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، لیکن آج صرف بہانہ ہے ان کا اس سی سی آئی کے الیکشن اس کو نوٹیفائی کرنا، اور یہ بہانہ اس لیے ہے تاکہ ہم الیکشن سے فرار حاصل کر سکیں. ان کو پتا ہے پولیٹیکل سطح پہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے وہ یہ حرکات کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صحافیوں کے اوپر آج بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج آپ سچ لکھیں، خاص سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، خاص دیگر الیکٹرانک میڈیا یا دوسرا جو میڈیا ہے، سارے دوستوں کا فرض ہے آج اس ناانصافی کے اوپر آواز اٹھائیں. آج جو بنیادی انسانی حقوق معطل ہے اس پہ آواز اٹھائیں.
تاریخ یہ سب کچھ لکھ رہی ہے کہ تاریخ کے اس سائڈ پہ کون کھڑا ہے اور ڈارک سائڈ پہ کون کھڑا ہے. وقت یہ کبھی نہیں ٹھہر پاتا, وقت پھر ایک دفعہ واپس آئے گا اور انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی بڑی اکثریت سے کامیاب ہوگی. ہاں جو بھی حربہ یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں. ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دوں. خان صاحب کو گرفتار کرتے وقت انہوں نے خود ان کو کہا کہ میں چینج کر کے آتا ہوں. یہ ان کے پیچھے کمرے میں گئے, جو کمرہ بشرا بی بی کا تھا اس کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی اور اس میں گھسنے کی کوشش کی. بشرا بی بی کا جو موبائل فون ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے. گھر میں کوئی ایسی ڈیوائس لگائی ہے زمان پارک میں کہ جس کی وجہ سے زمان پارک میں کوئی آدمی نہ انٹرنیٹ استعمال کر سکتا ہے, نہ کوئی شخص جو ہے موبائل پہ کال کر سکتا ہے. چلے گئے ہوں, ابھی تک یہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ ایسی کیا ڈیوائس ہے. خان صاحب کو جب یہ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے زبردستی اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا ہے جو دہشت گردوں کے منہ پہ ڈالا جاتا ہے. خان صاحب نے کہا یہ کپڑا میرے چہرے سے ہٹا دیں کہ جی اس کی اجازت نہیں ہے. خان صاحب کو گرفتاری پریکٹیکلی انہوں نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اس کو گیٹ کی طرف لے گئے. جب خان صاحب کو یہاں اٹک جیل میں لایا گیا تو جس کمرے میں رکھا گیا ہے اس کمرے میں رات کو مچھر اور اشرات الارض کی برمار ہوتی ہے, اور صبح جو صفائی کرنے والا 2 دن سے آ رہا ہے وہ یہ کر کے جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی میٹھی چیز پھینک لیتا ہے تاکہ چونٹی آئے. یہ عوامل ہو رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ. بدبودار کمرہ ہے جس پہ روشنی اور ہوا کی ایکسس نہیں ہے. یہ چکی ہے. جیل میں نیول میں ایسے چکیاں جو ہیں وہ دہشت گردوں کے لیے اور سزائے موت کے قیدیوں کے لیے ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ علی محمد خان, شہریار افریدی, علی امین, ان سب کو انہوں نے چکیوں میں رکھا, لیکن ہمیں یہ گمان نہیں تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے یہ عمل روا رکھیں گے. آخری گزارش ان کو, خان صاحب کو انہوں نے جیل مینول کے مطابق جو کھانا دیا ہے اس کھانے کی صحت پہ کافی شکوک و شبہات ہیں ہمیں. ہم نے اس حوالے سے نعیم پنجوتا صاحب کے بیاف پہ میں نے ریٹ پٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جو سیاسی اکابرین ہیں, ایڈیز ہیں پولیٹیکل خان صاحب کے, ان کی بیگم, ان کی بہنیں, ان کے وکلاء اور ان کے معالج کو جو ہے وزیٹیشن رائٹس دیے جائیں. کل وہ کیس لگا ہوا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. اخیر میں یہ عرض کروں گا کہ خان نے آج جو ہمیں میسج دیا ہے اور جو نعیم پنجوتا صاحب کی طرف سے ہمیں ملا ہے, بائنے میں کہ کو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب نے اور ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے اور جو ہے آپ نے حوصلے کے ساتھ اس فسطائیت کو فائٹ کرنا ہے. اور جو شخص خود جیل میں ان حالات میں نظر بند ہو اور وہ اوروں کو حوصلہ بھائے بھیج رہا ہو, آپ اس کی اپنی استقامت اور مضبوطی کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی 2-3 پوائنٹ بتا کے تو پھر جی آج چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے اور تقریباً 2 دن سے لگاتار, اتوار اور اس سے 1 دن پہلے ہفتہ لگاتار رابطہ کر رہے تھے کہ ان سے ہماری ملاقات کروائی جائے اس حوالے سے کہ ایک تو پاور آف اٹارنی سائن کروانے ہیں اور دوسرا ان کی صحت دریافت کرنی ہے, ڈاکومنٹس ان سے سائن کروانے ہیں اور ان سے ڈائریکشن لینی ہے کہ یہ کیسز آپ کے چل رہے ہیں تو کیا ہدایت ہیں آپ کی طرف سے. تو رات کو 12 بجے میسج آیا اور بعد میں کال آئی, انہوں نے کہا جی کہ آپ 12 بجے کل آ جائیں. ان سے یہی گزارش کی کہ ہمیں 9 بجے صبح کروا کے دے دیں تاکہ ہم آج جو توشہ خانہ کا فیصلہ ہم نے چیلنج کرنا ہے وہ جلدی ہو جائے. جان بوجھ کر 12 بجے کے لیے بلایا گیا تاکہ آج ہمارا 1 دن ضائع ہو جائے. 12 بجے میں وہاں پہنچا, 12:30 بجے انہوں نے کہا کہ اب 12:30 بجے آپ آ جائیں. 1 گھنٹہ ایک کمرے میں علیحدہ مجھے بٹھائے رکھا اور 1 گھنٹے کے بعد آگے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں لے گئے.
اس سے پہلے انہوں نے ان کو کپڑے وغیرہ وہ تیاری کروا کے تاکہ مجھے محسوس ہو کہ وہ ٹھیک ہیں. تو وہ آئے ہیں, تقریباً 1:30 بجے ملاقات شروع ہوئی ہے اور تقریباً کوئی 1.25 گھنٹے ملاقات جاری رہی ہے. ملاقات کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے نہ یہاں پہ کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے, نہ ایئر کنڈیشن ہے جو کہ ایک سابقہ وزیر اعظم ہے, قانون کے مطابق ایک کلاس ان کا حق ہے, نہ کولر پنکھا ہے, خالی صرف پنکھا ہے. اور وہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ جو واش روم ہے وہ اوپن ہے اور واش روم کا شاور بھی خراب ہے. دن کو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ مکھیاں ہوتی ہیں یہاں پر اور رات کو کیڑے ہوتے ہیں. رات کو بارش ہوئی ہے اور پانی اس بیرک کے اندر آ گیا. چھوٹا سا کمرہ ہے, نماز پڑھنے میں بھی انہیں تکلیف ہے. اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں نے کھانے کے حوالے سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ کھانا جو ہے وہ مجھے دال وغیرہ مجھے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. میرا صرف ایک میسج ہے کہ یہاں پر 2 راستے ہیں, یا آزادی یا غلامی. مجھے اگر یہ ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں ڈی کلاس میں بھی رہنے کے لیے تیار ہوں. لیکن کیونکہ تم پوچھ رہے ہو تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے مجھے کر رہے ہیں. قرآن پاک مجھے پڑھنے کا موقع مل گیا اور میں وہ پڑھ رہا ہوں, عبادت کر رہا ہوں, لیکن ان سے جتنا ہو سکتا ہے یہ اتنا کر رہے ہیں میرے ساتھ. جان بوجھ کے ایک پوری پلاننگ کے تحت مجھے دوبارہ اغوا کیا گیا. پہلے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو کیا اور آج پھر اسی طرح اغوا کیا. وہ کیسے کیا کہ میں نے خود کہا ہے کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں. دروازے توڑ کے یہ بشرا بی بی کے کمرے تک یہ توڑنے کی کوشش کی اور اندر گھس گئے. بی بی کے موبائل بھی لیے انہوں نے اور پورے کمروں کی تلاشی لیے, سارے توڑے ہیں شیشے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر لیگل ایکشن لیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے اور ان کے خلاف جو ہے میڈیا کے اوپر بتانا ہے کہ انہوں نے کیسے کیا. ان کے گارڈ جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے میسج دیا ہے کہ وہ بالکل بتائیں کہ میرے گارڈز کو, میرے جو ساتھ سٹاف تھا ان کو گرفتار کر کے لے گئے. 1 بجے گرفتاری کی ہے اور ایف آئی آر دے رہے ہیں 4:20 کی. وہ صرف اور صرف اس لیے دے رہے ہیں 4:20 کی ایف آئی آر تاکہ وہ اس چیز کو کور کر سکیں کہ وہ جو آرڈر آیا تھا تو فوراً واٹس ایپ والا وہ سارا بن رہا ہے کہ آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا گیا. درمیان میں پوری اپروول ہوتی ہے کہ اگر جج صاحب نے شارٹ آرڈر دیا ہے تو وہ فوراً آئی جی صاحب کو بھیجیں گے وارنٹ کے حوالے سے اور وہ پھر آگے ڈپٹی کمشنر کو کہیں گے, پھر وہ ہوم سیکرٹری جو پنجاب ہے اور وہاں کا جو متعلقہ تھانہ ہے اس کے اندر آمد ڈال کے اور پھر آگے جا کے انہوں نے گرفتاری کرنی. 100 بندہ اس سے زیادہ لوگ تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کو اڈیالہ جیل لے کے جانا ہے. پھر راستے میں ان کا پروگرام چینج ہوا کیونکہ وہاں پر اے کلاس اور بی کلاس نہیں تھی. سی کلاس میں لانے کے لیے انہوں نے جان بوجھ کے یہاں پر مجھے لے آئے. مجھے کوئی نہ موبائل کی ایکسیس ہے, نہ وہاں پہ مجھے کوئی جو ٹی وی لگا ہوا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے, نہ وہاں پہ اخبار آنے دیتے ہیں. تو کسی حوالے سے کوئی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ وہاں پہ انہیں اویلیبل نہیں ہے. تو لہٰذا آج ان کی طرف سے بالکل کھلا میسج ہے کہ میں ہر طرح سے تیار ہوں, جتنی جیل مجھے ساری زندگی بھی رہنا پڑے میں رہنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پر ایک اپلیکیشن بھی فائل کر دی ہے آج سپرنٹینڈنٹ صاحب کو, جو کہ کل شیر افضل مرور صاحب نے آج ایک پٹیشن فائل کی ہے, ہائی کورٹ میں لگی ہے. اسی کے طرح کی ایک اپلیکیشن سپرنٹینڈنٹ صاحب کو کی ہے کہ جو پارٹی کے سربراہان ہیں یا لیگل ٹیم ہے اور ڈاکٹر, ابھی تک کوئی ڈاکٹر جو ہے ہماری طرف سے وہاں پر اس کو ایکسیس نہیں ہوئی, سوائے میرے کوئی بندہ وہاں پر مل نہیں سکا. وہاں پر انہوں نے اس طرح سے حصار بنایا ہوا ہے کہ مجھے پولیس والی گاڑی میں گیٹ سے لے کے گئے اور 1 کلومیٹر پیدل چلایا وہاں پر اور میری تصویریں کھینچتے گئے جگہ جگہ پہ. پھر مجھے جا کے انہوں نے ملاقات کروائی 1 گھنٹے کے بعد. یہ صورتحال تھی اندر کی. مزید میں نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر سارا بتایا, شاہ صاحب بھی موجود ہیں اور یہ صورتحال ہے. ہم نے اپلیکیشن فائل کی ہے, ہماری صرف استدعا ہے کہ خان صاحب کو بنیادی جو ان کے قانون کے مطابق ان کو اے کلاس جو ان کا حق ہے وہ دیا جائے, اور پٹیشن کے اوپر وہ بھی ہماری استدعا ہوگی کہ جلدی سے جلدی فکس کر کے اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہو. لیکن جیل انتظامیہ کا رویہ ہمارے ساتھ تو ٹھیک ہے, لیکن ان کو جو ڈائریکشن ہے اس کے مطابق وہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہے وہ کر رہے ہیں. وہ جتنا ان کے ساتھ
हो सकता है वो उतनी ज्यादती कर रहे हैं। आपकी लीगल टीम ने उस दिन सुस्ती क्यों की, मुतलका फाइल तक क्यों नहीं गई? क्या आपको पहले से पता था कि फैसला क्या आना है? जो पूरी प्रोसीडिंग इसकी पूरी नहीं, तफसील नहीं, आप एक जानते मिनट, हैं। वो बयान सवाल करें आप। अगर फाइल की जाती क्योंकि अब जिस तरह गिरफ्तारी हुई ऐसा था, आपसे कोई कोर्ट बंद थी। हम तफसील से बात करते हैं। जी अब सर और कोई शाह साहब आप हमने कोशिश की हफ्ते को नहीं। संस्थानों पे एक तलवार लटकाई जा रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अगर गुलशन खाना केस में इस तरह नाअहल किया जा सकता है तो बाकियों ने भी खरीदे हुए हैं, तो क्या इस हवाले से आप नहीं समझते बाकी सियासतदानों के लिए भी ये रास्ता हमवार किया जा रहा है कि इसको एक मिसाल बना दिया जाए अपने रास्ते से हटाने की? भाई बाकी सियासतदान तो मुद्दाई हैं, बाकी सियासतदान तो वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। एक तो ये है, दूसरा ये कि इलेक्शन इसको डिले किया जा रहा है। इलेक्शन अगर डिले करने के लिए कुछ किया जाता है तो आपकी पार्टी करेगी क्या उसके? देखिए, हम तो कानूनी चाराजोई कर सकते हैं और हमने की है। हम तो मुसलसल 1 साल से ज़्यादा ऐसा हो गया है, एक ही मुतालबा कर रहे हैं, इंतखाबात, शफाफ इंतखाबात। इसके अलावा भी बताइए, इसके अलावा कोई मुतालबा किया हो तो आप बताइए। एक ही मुतालबा है, इंतखाबात, क्योंकि हम दयानतदारी से समझते हैं कि शफाफ, फ्री, फेयर, क्रेडिबल इलेक्शन ही मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सोशल मीडिया वाले बाहर कर लें, तो सोशल मीडिया वाले बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। देखिए, पहली बात ये है, इस पे भी हमारे बैरिस्टर गौहर साहब इलेक्शन कमीशन से केस टेकअप किया हुआ है। पिछली पेशी पे वो गए थे, कल उनको बुलाया है, वो पार्टी का मौक़िफ़ पेश करेंगे। थैंक यू सर। पास में रखूंगा, लेकिन मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। मैं हर जितनी अजियत देना चाहते हैं, ये सिर्फ मुझे घबराना चाहते हैं। पंखे भी बंद कर दें, पंखा एक सिर्फ है, बाकी कोई सहूलत वहाँ पर जो बुनियादी सहूलतें होती हैं, कोई सहूलत उनके पास नहीं। आप चूंकि आई विटनेस है तो आप अपनी बताइए कि आपको कैसा लगा वो माहौल, और खास तौर पे चूंकि गर्मी है, हब्स है, तो वहाँ पे पंखा है या किस तरह की हाल है? मुझे पहले जहाँ से लेके गए हैं 1 किलोमीटर में चल के गया हूँ और बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी वहाँ पर कि लम्हे लम्हे मेरी तस्वीरें बनाई जा रही थी। और जब खान साहब के पास पहुँचे हैं उस कमरे में, तो फिर बाद में खान साहब आए हैं, तैयार करके वो ले आए। पहले खान साहब वहाँ पर नहीं थे क्योंकि वो पीछे कमरे के अंदर थे। उस कमरे में मुझे नहीं ले गए, जानबूझकर मुझे उस जगह पे आके उन्होंने बुलाया है, मिले हैं कि नईम को पता ना चल सके और बाहर जाके बता रहे हैं। उन्होंने खुद फिर मुझे बताया कि बहुत छोटा कमरा है, बहुत छोटा कमरा है, उसके अंदर बहुत एक नमाज़ पढ़ने के लिए वो भी मुझे बड़ी मुश्किल होती है कि एक तरफ मैट्रेस वगैरह हो और दूसरी तरफ जो है नमाज़ पढ़नी हो, तो भी मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है। बुशरा बीबी से मुलाकात, चूँकि उनकी अहलिया हैं, फर्स्ट फैमिली मेंबर हैं उनकी, तो उन्होंने कहा है कि मेरी फैमिली में बुशरा बीबी पहले आए, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा, तो वो जिसका मैं बताऊंगा वो आएँ। और पीटीआई के हवाले से उन्होंने बताया कि जो लीडर आ सकते हैं जिनको गिरफ्तारी ना हो तो बेशक मिलने के लिए आए। और कोर कमेटी के हवाले से उन्होंने बड़ा अहम पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि जो कोर कमेटी है हमारी, वो फैसले करेगी, कोई एक फ़र्द फैसले नहीं करेगा और मेरी अप्रूवल के बगैर कोई फैसला नहीं होगा। लॉयर्स आएँ, तुम आओ, एक मैसेज लेके आएंगे, मुझसे पूछेंगे कि ये हम करने लगे, मैं जो कहूँगा फिर उसके मुताबिक डिसीजन किया जाएगा। अब कानूनी तौर पे आपको कुछ लगा कि खान साहब पे कोई तशद्दुद किया गया है, या उनके चेहरे से या उनकी बॉडी लैंग्वेज से, क्योंकि वो जगह तो आपको तशद्दुद जो है मैंने पूछा नहीं है, लेकिन तशद्दुद ज़ाहिरी मुझे नहीं लगा और बिल्कुल वो फिट थे, हंस रहे थे। लेकिन वहाँ पर सबको इस तरह से उन्होंने जेल वालों को किया हुआ है, ऊपर से प्रेशर है कि सारे ही घबराए हुए हैं, सारे ही परेशान थे और हर बंदा एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करता था, बड़ा कम बोलते थे हमसे भी कि जैसे कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए कि हमें नौकरी से निकाला जाए। तो इस तरह का वहाँ पर माहौल था। खान साहब को वो लेके आए, सुप्रिटेंडेंट साहब और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब दोनों गए और दोनों लेके आए और मैं और खान साहब अकेले थे। कुछ लम्हे के लिए डिप्टी सुप्रिटेंडेंट भी दरमियान में बैठे रहे, लेकिन
ज़्यादातर मैं जो उनके साथ अकेले ही। अच्छा, खान साहब ने पहले ये कहा था कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो बागडोर संभालेंगे, अब वो कह रहे हैं कि कोर कमेटी फैसला करेगी और मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी फैसला नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी पे आपसे मुलाकात में अदम एतमाद के इज़हार कर दिया। नहीं, मुझे ये तो नहीं कहा कि मुझे उसके ऊपर एतमाद नहीं है, लेकिन क्योंकि डिसीजन ज़्यादा बेस्ट होते हैं कि सब की मुशावरत से की जाए, और उन्होंने कोर कमेटी बनाई इसलिए है कि कोई ऐसा ना डिसीजन हो जिससे हमारी पार्टी के अंदर इख्तलाफ पैदा हो। लीगल फ्रंट पे आप जा रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर, और बेसिकली तो डिसीजन पावर अपने पास रखी है ना, कि जैसे मैं डिसीजन पर कर रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जो हैं आमिर फारूक, उनके ऊपर भी इमरान खान ने अदम एतमाद का इजहार एक पटिशन के थ्रू किया हुआ है, तो ऐसे में आपको कहाँ से रिलीफ मिलने वाला है? तो वो रिलीफ तो हम चाहेंगे कि आमिर फारूक हमारा कोई केस ना सुने, हाई कोर्ट से हमें इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी पटिशन जो है वो भी हमने दायर की हुई है, वो भी लगी, तो इंशाल्लाह वहाँ पर आप भी कोई है। फर्दन दरख्वास्त देने जा रहे हैं आमिर फारूक साहब आपने के हवाले से? ट्वीट में आपने गिरफ्तारी के जिन लोगों के नाम लिखे, उसके बाद डैश 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 आपने लिखा, तो उस डैश 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 का क्या मतलब था, जरा खुल के बताइए। गिरफ्तारी में लोगों के नाम कैसे? गिरफ्तार जो लोग हुए वहाँ से जमान पार्क से, उनके आपने नाम लिखे कि इन लोगों को भी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया, और आगे आपने ब्रैकेट में डॉट 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 डाली, तो वो डॉट 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 के क्या मतलब? नहीं, नाम के हवाले से डाली होगी, नाम नहीं सोच रहे थे कि नाम याद नहीं होंगे और पता भी नहीं होगा एग्जैक्ट। अब बाद में पता चला है 4 लोगों के और कुछ गार्ड्स वगैरह का, उनका अवैस ने, कोई ख्वातीन को भी गिरफ्तार किया गया वहाँ से? पता नहीं चला ख्वातीन के हवाले से गिरफ्तारी। अब खान साहब के पास आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से भी आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस के खिलाफ आप तो पिटीशन डालेंगे। बिल्कुल जी, तो सुप्रीम कोर्ट तो आपको नहीं सुन रही, वो बार बार हाई कोर्ट की जानिब भेज रही है, तो ऐसे में क्या बाकी ऑप्शन रह जाते हैं? नहीं, वो इसलिए बार बार भेज रही है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पहली जो रेमेडी आपने अवेल करनी है, कोई भी ऑर्डर आपने चैलेंज करना है, तो वो पहली आपकी जगह है वो हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट से आपको रिलीफ ना मिले तो फिर उस फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हैं, जैसा कि हाई कोर्ट के फैसले को हमने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो वापस आना जाएगा। पढ़ने के लिए चाहिए जो मर्जी कर दें, हम हमारे हौसले बुलंद हैं। ये अगर लड़ाई है तो लड़ाई हम लड़ेंगे। अब तो गाइड्स फ्रंट फुट पे आ गए हैं, और इंशाल्लाह अब तो जो सबसे अवामी रेफरेंडम तो मथुरा पेशावर इलेक्शंस और हवेलिया हज़ारा इलेक्शन में हो चुका है। ये एक खौफ है, खान साहब अंदर चले गए हैं लेकिन अवाम के हौसले नहीं टूट रहे। अब वोट बैंक खान साहब, हमारी तो पूरी कोशिश है कि खान साहब जल्द से जल्द आ जाए, लेकिन यहाँ मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात करना चाहती हूँ कि इनका ये इरादा है कि चूँकि अब सारी जो बेलिंग है वो खारिज हो चुकी है, तो खान साहब एक केस में निकलेंगे तो दूसरे में अंदर करेंगे, दूसरे में निकलेंगे तो तीसरे में अंदर करेंगे। लेकिन हम इस पर लीगल स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द खान साहब मैं आपको बताऊँ, पीटीआई को इस टाइम इलेक्शन कैंपेन की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक खान साहब जेल के अंदर है, पीटीआई की कैंपेन बग्ड हुए हैं। आप ये तो वही हमें बता सकते हैं, हम ढूंढ रहे हैं वो डिवाइसेस, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन हो रही है घर के अंदर वो लीक है, चाहे कॉल पे बात हो रही है, चाहे जो मर्जी हो रही है। उन्होंने डिवाइस इंस्टॉल किए, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रही हूँ, और हम उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम पिछले 2 दिन उसको ढूंढ नहीं पा रहे, क्योंकि हमें अंदर एक्सेस नहीं दी जा रही कि कोई एक्सपर्ट जाए वो ढूंढ के इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? इनको कुछ मिल नहीं रहा, इनको कुछ भी नहीं मिल रहा कि वो खान साहब को अरेस्ट करें। मुझे बताइए, गड़ी सिर्फ खान साहब ने ली थी? खान साहब तो कह रहे हैं मैंने गड़ी ली भी है, मैंने बेची भी है, टैक्स भी है, इतने पैसे पे बेची है, वो पैसे मैंने यहाँ यूटिलाइज़ किए। जिन्होंने BMW और मर्सिडीज़ें ली हैं उनसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये तो कहते हैं ना, ये सियासी जो है ना विक्टिमाइजेशन हो रही है, इसका कोई भी नहीं है। सिर्फ खान साहब अंदर किया जा रहा है, जो मर्जी करे, शौक उनका पूरा हो गया है, खान साहब को अंदर कर दिया है। पीटीआई अवाम ने रद्द-ए-अमल दे दिया है। अब देखें कि एक ज़िमनी लोकल बॉडी के इलेक्शन में ये टर्न आउट था, तो जनरल इलेक्शन होगा तो अवाम का क्या टेम्परेचर? ऐसा क्या हो गया? खान साहब की 8 दरख्वास्तें जो है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब सहूलतकार है, लेकिन हम खान ऑन साहब द फ्लोर कह रहे हैं आमिर फारूक साहब से सहूलतकार है। हम रिक्वेस्ट करेंगे आला अदलिया से कि आमिर फारूक साहब ने, खान साहब ने उन पे अदम एतमाद का इज़हार किया है। आमिर फारूक साहब हमारा कोई केस ना सुने, सिंगल बेंच को ट्रांसफ़र करते हैं, डबल बेंच को ट्रांसफ़र करते हैं, या फुल बेंच लगाते हैं अपने अलावा जिसमें वो मौजूद ना हो, कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आमिर फारूक साहब, खान साहब का कोई भी केस ना सुने, हम पे ये बहुत बड़ा एहसान होगा उनका। थैंक यू सो मच।